Oh, Big Master, di ana po'y ako ang ipahambog. Diyan awa ninyo. Naawa. Kasi basin mo abot ni akong video diyan nimo. Okay guys, ako ipaidailan ninyo ang ato ang tigama og alat guys. Taga baba kini. Nasakop kini sa Mabinay. Ang naggama ini ang pangalan Yo Pedro Indab. Tanawan ninyo, mao ni ang pinakadako sa tibuok kalibutan nga alat og sa lain pang pinulungan bakat kay gamiton kini sa ato ang sa lungsod sa Mabinay. Mao ni ang pinakadako si Big Master na apoy gihimo siyang dako kayo nga mga milagro nga dagkong mga butang, pero kini pod amua sa baba Mabinay na apo ko'y ikapanghambog nga ang amua pong mga kasilingan ni gama pong dako kay alat. Muni ang kinadak-an gayod nga alat nga among ginahimo sa akong itagsa si Pedro. Tanawan ninyo ang iyang gihimo balindakua. Wa kay makatupong sa tibuok kalibutan niini iyang gigama. Mao ni ang gi-order sa ato ang lungsod aron nga kini makita kini. Big Master, mahinaot ko maabot nimo ning video ha. Mahinaot lang ko maabot nimo ni makita nimo ning video ha. Kini mo'y pinakadako nga alat sa buong mundo. Tan-awan ninyo kung unsa gid kadako ang ilahang gihimo nga alat. Tan-awa ni patong ang usa kakauban namo nga tig kauban og alalay og gama sa alat. Way makatupong sa among alat, Big Master. Ikaw may pinaka dabis o ikaw may pinaka milagro nga magipanghimo nga mga dagko kay mga butang. Karon kay ang imuha bilyaran petindakua pero amua alat bali pundakua. Makaaswat mo ana og dili na pulo kabuk, 5 kabuk mo kayong ana. Bisan pag chariot ana di kadaog. Tanawa Big Master, di anag amua pod ipanghambog nimo. Nakahimo na ba ka ani? Wala pag yun ka makagamaan ning alat ang maupo ni amua. Mo ni higanting alat namo. Salamat.